Elto kayo? L2, pre. Dito. Pero mga 3, ano? 1, MH. Tara, push R2. R2, 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 R2. Tingin mo ako, R2. R2, 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 R2. Okay, macro lang. Yung klase nga, R1. Okay, macro. Walk lang. 3, 2, 1, tara, push. One wave, tara. Ito, Makase, building hawak, R1. Makase, up. Nakataligid ko, do. 147, up. Okay, banat. Sakit mo naman, S69. Okay, palag sa meron. Yung mga FS mag-iw. Basag tayo, SP. SP, tapak mid. SP, tapak mid. Flashing pa dito, Arat. 3, 2, 1, pasok mid. Set po mid. Ako sa Phoenix, flashing. Eh, bitaw MH. Numero, packet na numero. BA po. 3, 2, 1, tara. Push R1. Habol po BA. Okay, 1, up. Okay, push. R1. Yung budget. Okay, push R1. 3, 2, 1. Akyat. Tapos si Galaw mid. Akyat. Sige, palag pa sa meron. Wala nang papasok. Yes, pero vibe. Ayos nga, wave. Pa-RG nga po na isang buo. Tapak L. RG, tapak L. SP na. SP. Pumasok ako sa L. 3, 2, One gold. 1. Pasok L. Boss, may gold ka na, boss. L ba? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na. Kasi combo up. 147 up. Okay, banat. Sa count. May na-bypass. O, pasok L namatay. Pagkuwatayin. Man, nakuha mo ng man, yun lo. Nasa akin. Ah, sige. Pasok L. Macro lang. Tingin L2. 3, 2, 1, makase up. Okay, palag. Gate. Tapal gate. Mid numero. Mayos. Isa pa. Moving nga numero pa L1. Okay, isa pa tapak R. Tapak mid. Mid. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok mid. Okay, box lahat. Flashing yan L1. Okay, set lang. Sa command makinig wag sa scouter. 3, 2, 1, MH. MH po. BA yung sinker isa. Tamaan ako. 3, 2, 1, baba. Pa L. 3, 2, 1, akyat. Salubong. Wamba makase, up. Okay. Haba natin. Okay, palag pa. Be, galaw agad. Pangit ang galaw natin, promise. SP revive. May MR lakar ka, boss pong. SP revive, tapakar. Bilisan nyo galaw. Bagal nyo gumalaw. Dito numero. Full kill tayo eh. Pasok R. Numero R. Moving na. Walang tatakbo Ako lang. 8, 7, 6. Walang sasalida. 5, 4. Dito MH. 3, 2, 1, baba. Low mid. Macro na. Galaw na. Tangin na kasi ayaw nyo mag-SP pag pinay-SP kayo. 200 lang naman MMR nyo. Laser. Ito nakatalikod. Bakase. Up. L1 Defiance. 147. Up. Okay, push L. Ang haba talaga. SP nga. Likod Dami hindi. Nameless yan ako, yun na si Pai nameless. Ang haba natin, men. Ako sa Okay. Tapakar. flashing sila ng sync natin. SP lahat na nasa loob. Pakapal tayo, anipis. Clear R. Ano? Teka lang. Dito sila Panda. Wala atang SP mga to. Tapak R. Yung dalawang party pa nandyan, Yeah. hadlang. Pasok R. Mag-SP pag pina-SP, pre. Set R. Set lang. 3, 2, 1, MH. Tingin sa macro. Macro lang. Defiant Macro.
Up to Okay, Defiance. makla. 3, 2, 1, push R2. R2. Okay, wag niyo pansinin yan. Gago kayo. 3, 2, 1, makase. Up. Huwag niyo tirahin yung nameless, boss. Yan, sinabi na, wag pansinin. Ay, sos, ginoo. Numero L. Papansin na. Ako sa mid. Nipis Tapak lang mid. ito, Two party lang to. Pasok mid. Pangit ng run natin. Di ako satisfying. Set. Okay, Bumalik walang tatakbo. Papalagan natin yung bumalik sa mid. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, palag. Palagan nyo. Up, tapal gate. 3, 2, 1, baba. Parwan. Okay, palag, R1, go laser. Okay, palag. Putang ina, sakit. Okay, palag, pareso nga kapeng. Okay, Sige palag. na. Lower macro. Okay, set dito. Tapal lang kayo sa mga lumalabas. 3, 2, 1, push L. R1. Makase, up. Okay, palag, R1, baba. Okay, palag pa sa buhay. SB. Clear L. Coach, sabihin mo na nga lang, Coach, kung alin yung clear. Okay. Wag mo na sabihin kung clashing o hindi. L clear. Sige. Pasok L. L. Yeah, set L. Pasok L. 3, 2, 1, MH. Tangina, bugbog tayo. 3, 2, 1, tara. Push laser. Laser daan. Tingin sa macro. Likod. Okay. Mid. 3, 2, 1, mid. Ito. 5. Up, dito lang. Low mid lang. Nasa yung numero? Hindi ko nakikita. Okay, 3, 2, 1, tapal. Subos. Okay, Sync ka, Lowell. Mababa pa. LR. Sync. Okay, palag. Pasok mid namatay. Akyat kayo sa mid. LR. Sync LR. Akyat mid. Lowell numero. Okay, akyat mid buhay. Pasok mid patay. Scout ping eh. Okay, pasok mid patay. Sige, yan natin siya. Ano lang natin para sumunod sa comment. Okay, macro lang. Wag niyong babain. Macro lang. Mid. Pasok mid namatay. Nipis natin ha. Okay, antayin lang tayo nagre-recover. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, laser. Up, eto, low L1. Okay, push low L1. Tangin, ang dami na iiwan sa ibabaw. Okay, palag sa buhay. Huwag kayong umakyat. Palagan nyo na. Mamatay din kayo dyan. Madidelay lang kayo. Manipis palag- dito sa R. Sync lang to. Okay, Clashing sila ng names. palag pa sa meron. SP revive. Tapak R. Clear R. Sync lang to. Okay, tapak R. 3, 2, 1, pasok R. Mga wannabe. Tangin na yung mga iyakin kanina, ang daming demand. Okay, set. 5, 4, 3, up. Wala wag niyong papatay nameless, pre. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tanggalan mo sa guild. Ano? Lamid. Teka, tinitingnan kayo tumitira sa nameless eh. Lamid. Low mid lang. 3, 2, 1, akyat mid. Palep. Okay, push nyo. Ubusatin yan, wasak yan, pre. Okay, Jess, pasok mid namatay. pinapatay ako ng Diyos oh. Tangan nito. Ano ba to? Oy, Jess, wag mo tirahan yung RP. Scouter yan. Tiwayar ah. Iw muna kita. Okay, iyo mo lang, pre. Pasok mid namatay. Dali. Pasok na mid. Ito yung 5. Ayaw niya pa i-clear. Pag-uwi ka ba, Jeff? Sorry. Pasok mid namatay. Hindi ko alam. Wala ka nakadahin ako. Pasok na mid. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, push low R. Alis dyan, nameless. Low R. Huwag niyo tirahin nameless ah. Up, cambio, balik. Cancel. 3, 2, 1, pa L1. Akyat lahat. Okay, 3, 2, 1, akyat. Okay, linis L2.
Linis L2, linis L2. Okay, push L2, pa L2, pa L2, pa L2, pa L2, pa L2, pa L2. Okay, palag lang. Up, stop dito L2, stop L2, stop L2, stop L2. Okay, pakapal. 3 to 1 MH. MH po, tara R2. R2, eto sa laser, nakatalikod, makase, up. Okay, pa R1. Okay, par1. Okay, push, low mid, salubong na yan. Okay, tulak. Malilikuran kayo ng sink, ha. Malilikuran kayo ng sink ni Panda. Okay, palag pa sa buhay. Okay, palag lang. Makapal pa tayo. Pansinin nyo nga itong laser. Clear R. Okay. Ito, Fire. lower. Palag pa sa lower. Tangin na, wasak. Okay, lower pa. Okay, lower. R Phoenix. Taga lang, pinapalag ko lang ang buhay, ha. Sige lang pala. Mid clear. Okay, SP na. Madidelay ka kampe. Tapak R. BA na tong sync pang Phoenix ha. Tapak R. Pasok R. Okay, walang atras, ha. Kaya to. Okay, set. 8, 7. Pabi, 3, 2, 1. Parto. Go R2. 3, 2, 1, balik R1. Balik R1. Yan lang, kapapasok lang. Okay, balik R1. Wag niyong pansinin yung 3, 2, 1, baba. 1, up. Sing ka. Likod natin. Okay, pre. Kabihay na yung sila Panda. Okay, eto, galing L1, ha. Galing L1. Okay, palag pa. Makapal pa. Bago nagagalit, wag gabi. Okay, palag pa sa buhay. SP revive na, wala na papasok, ha. Clear R. Okay. Wala na Kabihay papasok. sila Panda. Tapak R. 3, 2, 1, pasok R. Huwag nyo titirahin yung RP, ha. Okay, set. Pasok sa kaon. Walang lalabas. Bitaw MH. Hangnim ha. 5, Hangnim. 4, 3, 2, 1. Hitable box. Sige, palag sa kaon. Walang lalabas. Kaya niya yan. Sige, palag pa. Pareso nga, peng. Palag pa. Palag lang. Pasok ka namatay. R2 ha, EXO. Geng. Compress sa macro. Compress po sa macro. Macro. Geng, macro lang. Pasok ka namatay, ha. Tingin sa Pushing macro. na. Pushing 3, na. 2, 1, tapal R2. 3, 2, 1, salubong R2. Makase, combo, up. Okay, 147, up. Okay, palag. Okay, palag pa. Laking Up, gap. balik. Okay, macro. 3, 2, 1, push R2. R2, combo, makase, up. 147, up. Okay, palag. Ubus to. Okay, palag pa. Pasok R namatay. 3, 2, 1, R1. Push R1. Okay, push R1. Pasok R namatay. 3, 2, 1. Nakatalikod, makase. Up. Hindi na ako nakatira. Wasak. EXO. Okay, pasok R namatay. Clear nyo. Clear. Pasok R namatay. Okay, pasok R namatay. Ubus siya na. Okay, pasok R. Compress po sa macro, please. Macro. 3, 2, 1, MH. Pa MH. 3, 2, 1, push R2. R2. Likod, numero. Sige, never mind. Okay. R2. Pa-laser. Sasalubungin natin, ha. Tara, laser, baba, lahat. Okay, laser gitna. Sasalubungin natin to, ha. Uy, mga... Pa L1. Combo, makase, up. Okay, Nice, 147, up. Okay, L1. Okay, palag. Putang na, naka-cancel light speed. Palag, L1. Manipis yan, akitin nyo. Akitin nyo. Ubus yan, pasok L namatay. Ubus yan. Box. Pasok L namatay. Box, clear box. Tingin sa L2, ha. Tingin L2. Pabihay nga po. Tingin L2, ha. Tingin lang, ha.
Ngayon, guys. Pasok L, pasok L, pasok L, Clashing pasok to, L. clashing mid. Pasok L, pasok L. 3, 2, 1, L1, L2, L2, L2. Image. Compress Eh. ulit, compress. Macro. 3. Oy, balik na. Pwede ko compress para mag-image, thank you. Balik na. 3, 2, 1, push mid. Tracking mid. Numero panalo. Numero yan. Okay. Recovering to. Tara, akyat. 1, up, left and right. Oh, right Push side yan, naman. gapang na yan. Pasok may namatay. Ito na, Defiance. ito na Defiance pala. Okay, palag. Ubus pa sa inyo. Grabe naman kayo. Pa-moving na takusa dyan sa inyo. Galing L. Oh. SP na. Tapak L. Nakalis. 3, 2, 1, pasok L. Paset po L. Pasok L. Mga nagpa-PMMR, L na. Oh, scouter yung harpy ha, huwag nyo titirahin. 3, 2, 1, MH. Pabiyay nga po. Pa-city ako. Mid. Hold up. Kakababa lang ng mid. 3. File. Pabiyay nga. Gate. Pabiyay. 3. Up. Makwa. 3, 2, 1. Baba. Laser. 1. Up. Okay, push nyo. Okay, luwag lang. Kalat kayo. Kalat. Ubus. Ako, napilteran yata ang numero. Okay, SP revive. Clashing up. Exo. SP revive, tapak R. Dali. Clashing yan, clashing. Okay, R, tapak R. SP na. 3, 2, 1, pasok R. R. 8, Nag-auto. 7, 6. Ano naman? Bitaw po MH. 3, 2, 1. R2. Ikot tayo na L2 ah. Okay, push Yan, L. R2. Makase. Up. 4-7. Up. Okay, push nyo. Up. Pakapal makro. R2. 3, 2, 1. Balik R1. Baba na sila. Balik R1. Nakatalikod daw, hitable. Up. Numero. Pasok sa box. 8, 7. Pasok sa box. Parto Phoenix ha. Parto Phoenix. Ikutang kayo. Makra. Dito sa makro. 3, 2, 1. Push R2. Tara, R2. Dikit sa Pushing na, makro. pushing na. Okay. Ito na, makasalubong. Makase. Up. Okay, 147. Up. Baon. Okay, ubos yan. Pareso nga po. Naka-anti-rise ako, sync, likod. Likod sync. Okay, palag sa buhay. Laglag. Okay, pasok R1 namatay mo. Clear mid ah. May tao sa R. Hindi ko nakita kung sino. Okay. Pasok R namatay. Tara, baba R. Last na sa R2, pasok R. Phoenix mid. Okay. Pabitaw po MH, magme-mid na tayo. Charot, laser. 3, 2, 1, MH. MH. Tara, L. Pamid. Mid. 3, 2, 1, Akyat. Kaliwa kanan. Kaba natin. Okay. Papa-SP ako. Mahaba na naman tayo. Wala. Sorry, akin yun. Ay, bus pa. Portal nga kayo. Best pa. Portal SP. Clear yung araw. Ano? Ang SP. Putang ng team yan. Wait lang ah. Sorry. Tapakar. Pasokar. Inak team. Laban ng iyo. Yawa. Set po R. Paset po R. Patay nakita ko. Sige. Pa-MH. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, L1. Mid. L1. Up. Lomid. 3, Sa L. 2, 1. Portal side. Push mid. Portal side combo. Makase. Putang ina nyo. Ayun yung portal. Gate. Pakapal gate. Antayin natin mag-self-talk. Pa-city. 2. Pa-city. Gago. Sorry. 3,
3, 2, 1, push L, push L, push L, push L, push L, 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 akyat Dito, lahat. umakyat sila. L2, nasa L2 sila. Ah, Okay, pa L2, pa L2, pa L2, pa L2, 3, 2, 1, makase. Up, nakatalikod oh. Okay, box, 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 box. Tutok pa eh. likod nyo L1 numero Makla, 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 makla. 6. Makla, Tapos makla. dalawang 3, exo. 2, 1, push L, push L, push L, L1, 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 L1. L1, 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 L1. Okay, kagulo to, kagulo. Makase, combo, up. 4-7, up. Okay, pasok sa kahon, pasok sa kahon. Sync pa sa ano kita. Pasok sa kahon. Tapal gate, tapal gate, tapal gate, tapal gate. Tapal gate, tapal gate, tapal gate. Makase, combo. Up. Oh, tangina mo, layo naman nun. S69. Okay, pasok. Tapal, tapal lang, tapal lang. Ubus pa, ubus pa, ubus pa, ubus pa, ubus pa. Ubus pa, ubus pa, be. Ubus pa, be. Ubus pa, be. Promise. Nasa kamatis to. SP ako, gago. SP na, SP na, SP na, SP na. Saan may PU? Takusa lang tong R. Manipis. Synceris nakabiin na. Eh, tapakar, 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 tapakar. 3, 2, 1, pasok R. Hindi rin ako. R, 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 R. Set po R, set po R. Okay, Synceris paset po R. nakabiin. Paset po, paset po, paset po. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, push R2, 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 R2. Pagkain to. Pagkain to, pagkain to. Ang ina, inubos na. Oh, balik R1, balik R1, balik R1, balik R1. Cambio, cambio, cambio R1. 3, 2, 1. Tara, pamid, 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 pamid. Galaw na, galaw na. Tangin na kasi, ang dami nag-arto eh. Okay, ayan na. Alago ah. Okay, Paba palag, palag. natin ulit. Pakapal, pakapalamid, pakapalamid, pakapalamid. 3, 2, Quarter side sila. ulit naman itong culture. 3, 2, 1, up. Lamid lang, lamid lang, lamid lang, lamid lang. Wala pa yung R. Okay, gapang laser, gapang laser, gapang laser, gapang laser. May ipit tayo. Oh, Gapang laser, gapang laser, gapang laser. Nag-chat ako sa'yo. Okay, dito Tapos lang, yung R. dito lang. 3, 2, 1, Yeah, MH. MH pa, MH pa. 3, 2, 1, tapal, tapal, tapal. R1, 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 R1. Lamid, 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 lamid. Lamid, akyat, 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 akyat mid, akyat mid, akyat mid. Akyat mid, akyat mid, akyat mid, akyat mid. Okay, palag, 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 palag. Oh, gate, Sino gate, ka? gate, Lamid. gate, 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 gate. Gate, gate po. Gate po, gate po. Gate lang, gate lang. Pasok may namatay. Pasok may namatay, pasok may namatay. Macro, pa-compress macro, please. Pa-compress macro. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, push L1. L1, 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 L1. L1, L1, L1. L1, L1, L1. Pasok na, pasok na, pasok na, pasok na, pasok na. Okay, palagan nyo count. Palagan nyo count, palagan nyo count. Ubus, ubus, ubus. Ano ko reso, nakaupa ko Madaming na-bypass ah. Bagong pasok ah. 5, 4, 3, 2, 1. L2, 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 L2. Ito pa sa count ah. Count pa, count pa, count pa, count pa. Oh, balik na L1, balik na L1, balik na L1. Para L1. L1, 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 L1. 3, 2, 1, MH. MH po, MH po, MH po. 3, up. Clash Three. ng L. Wala pa MH. 3, 2, 1, mid, 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 mid. Pink mid. Mid, Flashing mid, R. mid, 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 mid. Par, 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 par. Par, par, par. Kagulo, 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 kagulo. Okay, palag, palag, sabak, 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 sabak. Okay, diretso akyat, diretso akyat. Akyat nyo ba, akyat nyo ba, akyat nyo ba. Lower, lower, lower. Pushing. Okay. Akyat, palag pa sa meran, palag pa sa meran, palag pa sa meran, palag pa sa Sync pa meran. lower din, clashing. Ako Palag sa sa. meran, palag na lang sa meran, wala nang papasok ah, wala nang papasok. Wala nang papasok, wala nang papasok, palag lang sa meran. Putang ina mo, Flashing pa dyan, Poghak. Timawa ka. Okay, wala nang papasok ka, SP revive na. Clearing Wow, well, clearing well. low, good shot. SP na, SP na, SP na, SP na, SP na, tapakel. Tapakel, tapakel, 3, 2, 1, pasok L. Pasok L, pasok L, pasok L, pasok L. Pasok, pakpal. Up MH. Up MH. 3, 2, 1, try MH. 3, 2, 1, pamid, 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 pamid. Ayan, saltok, 1, up. Okay, pasukin nyo, pasukin nyo, pasukin nyo. Puta, huwag nyo i-bait yung nasa harap par. Preso. Teka lang, pare. Likod Okay, nyo okay, exo Pumasok. Akyat mid, akyat mid, akyat mid, akyat mid, akyat mid. Akyat mid, akyat mid, akyat mid. Pamid, 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 pamid. Numero ah. Palagan nyo itabol. Palagan nyo itabol. Palagan nyo itabol. Pasok mid namatay. Ubus to. Promise.
Promise, ubos ko mid. Dahil pa na bypass ha. Ito, Inferno. Nagmamakro lang. Baka nakapi yan. Pasok mid namatay, pasok mid namatay. Tapal gate. Up, balik makwa. Pasok mid namatay. Pasok mid namatay. 3, 2, 1, MH. MH po. 3, 2, 1. Baba. Palit. Up, makwa. Cancel. 3, 2, 1, balik. Akyat. Ayun na, huwag kayong mauna sa makwa, pre. Pag nagpa-cancel ng command, masusubo na kayo. Palag lang sa buhay. Huwag kayong mauna sa makwa, pre. Nagka-cancel ako ng command. Tapak mid. Ako sa yan manipis yan. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable. Left and right. Palag lang. Mid lang papalag. Mid lang. Pasok mid namatay. 3, 2, 1, MH. MH po. 3, 2, 1, pa L1. Salpok. Makase combo. Up. Pa L1. Akyat. Up. Cancel. Lugi. Yan. Tangina. Huwag kayo mauna sa macro para ready cancel. 3, 2, 1, push R1. R1. Okay, dali R1. Flashing to R1. Okay. Akyat. Combo. Makase. Up. 147. Up. Okay, uy, gago na. Patay ako niyan. Parehas mga po. Pasok R1 namatay. Direso. Okay na, pre. Pasok R1 namatay. Kayo mauna sa macro. Malaking bagay yan, pre. Pag nagpapa-cancel, di kayo masusuko. 3, 2, 1, MH. Tara, R2. Go R2. Makapal di pa yan sa L1 eh. Okay, macro. Up, dito lang. Walang magpipilog. May scout tayo. 3, 2, 1. Tara, push L2. L2. Flashing yan. L1. Okay, L2. Okay, rectile 1. Maganda run. Okay, combo. Makase ha. Gago. Hiba to. Okay, hitable. Putang ina, patay na naman ako. Pareso nga po. Pasok L namatay. Pareso po ES. Pasok L namatay ha. Pareso po ES. Pareso po ng ES. Thank you. Ayun, L2. Nakatalikod kayo. Okay, Ayun to Pabos pa. Nice. Taga lang, magre-revive lang ako. Mengnim gate. Ito, nakayo na. Second wave pa. L1 tapa lang kayo, guys. Magre-revive lang. Okay, tapa lang kayo, L1. Pasok L namatay, ah. Okay, pasok L namatay. Set po. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, push mid. Mid. Hitable left and right, ha. Okay, pasok, tira. Hitable na, be. Okay, palag. Ubos. Daming walang Boss, gate. Gate. Sheesh. S69, no? Nakapiyo, pero mabilis. Double FS naman lahat. Usap kayo sa MH nyo mga boss. Daming gumagapang. Double FS naman lahat. Okay, RG nga. SP mo na lahat. Pakapal tayo ulit. Portal SP. Hoy, Bogart, labas mo yan. Okay, SP portal, tapak R. Pakapal tayo ulit. Pakapal. 3, 2, 1, pasok R. Clear. Pasok R, set. Set po. Wala mag-MH nang wala sa komanda. Ad lang. Sige lang, pa. 3, 2, 1, MH. MH nyo. MH, 3, 2, macro. Wala akong pinapupunta sa R2. Roms, boy palo. 3, 2, 1, push mid. Hindi, akyat. 1, up.
Okay, palag pa. Oh, pasok mid namatay. Tapal gate. Gagon, lalalim nyo. Tapal. Mababasag yata tayo. Basag tayo, basag. Okay, portal SP. Tapak up. Tapak mid. Mid. Ang nipis natin. SP na kayo. SP na. Ang nipis. 3, 2, 1. Pasok mid. Okay, pasok mid. 8. Walang atras ha. 7. 6. Sitting at ito, Mike. 5. 4. Target. 3. 2. 1. MH. Tapal gate. Okay, tapal pa. Ayun na, ang kukulit na itong nameless. Patayin nyo nga yung nameless. Ay, hindi pala nameless to. Nameless nga. Masabay nameless. Pasok mid namatay. Man pa combo nga yan. Nakakabuhay ko lang. Ngayon. Kambuhin mo. Ay, nakamukulit eh. Push yan. Gate. Gate. Pasok mid namatay ah. After clear, macro. Oh, eto na sa bilog ah. Phoenix R. 8, 7. Gate, tapal Pababa pa gate. dyan. May portal ah. Dyan. Numero pre. Low L. Ay, low mid. Okay. Palagan nyo to numero. Palagan nyo yung numero ah. Tapal mid, tapal laser. Gate pala, gate. Ano ba yun? Clear R. Ay, buhay pa kayo dyan. Go. Okay, set nyo ulit. Reset portal. Basta. Okay, portal muna. Reset ako. Tapak L. SP revive na. Tapak L. 3, 2, 1, pasok L. Wala akong BL. Tangin. Pasok L. Flashing R. Okay. 3, Mid 2, 1, yung MH. defiance ah. MH. 3, 2, 1, tara baba. Tapal. Up. Ready tapal. Yun pa BL. 3, 2. Oy, be. Ito yung macro. Ginagawa nyo sa kahon. 5. Ilang? 3, 2, 1. Laser. Combo, makase. Okay, push laser. Nandyan yung ano. Okay. Yan. Parto. No, si Ren kayo yung sinusundot ni Rel ah. Parto. Okay, parwan. Rektarwan. Kabiyain na yung Ayun na, mga... naka-off. Autopots ko. Ayan, salubungin nyo sa Lapanda. Pareso nga po. Ayan, kabiyain. Sync lagad, sync. Likod, sink. Harapin niya. Pasok ka namatay. Okay, R1 na tayo guys. R1 na. Baba na R1. 8, 7. Tangina niya, pag di kayo nag-SP, pulutan kayo dito. Pasok ka namatay. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, push mid. Laser. Up, cambio. 3, 2, 1, push L1. 3, 2, 1, akit. Okay, akit niya. Okay, pasok L namatay. Macro. Iya, nasa books. Compress macro. Pupunta na dyan, Sync ah. Okay. Ayan. Tapal gate. Okay, Nag-laser. tapa lang. Pasok L namatay. 3, 2, 1, tapal gate. Macro. Lugi tayo sa pwesto. Okay, nandyan na nameless. Malilikuran sila. Sync ka, L2. Sync L2. Pasok kahon. Pasok sa kahon. Okay. 3, 2, 1, push laser. Okay, laser. Kagulo yan. Pamid. Palawmid. Kambo, makase. Up. Okay. Palag. Palagan nyo. Ito pa. Takina mo. Pulit. Ang pulit mo. Manipis R ah. Numero na to. Okay. Palag pa. Galing laser. Tank ni Panda. Yes, pero vibe. Clear na R. Okay, tapak R. 3, 2, 1, pasok R. Okay, pasok R.
Set po R. Mabilisan lang. 3, 2, 1, MH. MH po, MH. 3, 2, 1, low mid. Up, cancel. Uy, nakikinig. 3, 2, 1, push low mid. Okay, akyat mid. Kagulo, kaliwa kanan. Okay, push kaliwa kanan. Portal side pa. Ang ina namang i-weekend, ang bilis. Okay, palag. Mauubos pa natin to. Maubos pa. Palag pa, ito pa right side, oh. Putang ina, ubos pa tayo. Yes, revive. Flashing tong L, manipis na to. Recovering. Wala na member dito sa loob, pre. Takusa lang to. Takusa lang L. Tapakar. 3. Ay. 3, 2, 1, pasok R. 8, 7, 6, MH, 5, 4, 3. Tara, baba. Low mid pa laser. Makase, up. Pa laser. Pa L2, ah. Laser pa L2. Aba, adlang, daming kapapasok lang. Up, balik. Cancel. 3, 2, 1. Push L1. Ito, up to box, oh. Up to box. L1. Numero. Okay, palag. Okay, palag niya. Okay, may L1 pa. Kita ball ba? Ano nakita? Numero likod. Numero daw likod. Gabi, naubos natin, no? Marami Ubus na na ba? boss. L1. Baba na L1. Pasok L na matay. Baba nyo L1. Okay, set. Tipis natin. Nasaan yung iba? Nasa L2. Oh, yung mga nasa L2, pasok L1. Baba na kayo dito. Purifying yan at 29. Sige. Uy, mga nasa L2. Oh, eto, bilangan na to. 8. Box. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hitable. Tapal gate, ah. Gate. Tingin gate. Unat mo. Bakit Dito yung lang. Makro lang. Makro. Pasok L na matay. Okay, pasok L. 3, 2, 1, tapal gate. 3, 2, 1, baba. Baba, pa-laser. Natutulog. Parto. likod niya numero, ang kapapasok lang. Ngay. Kapapasok lang daw, oy. Kumambyo ka naman kaagad. Sumunod na, Palong-palo ka. sinusundan na kayo. Arto. 3, 2, 1. Balik laser. Uy, gago. Buwa. Okay. Tapakar. Pasok R. Last 10 minutes tayo, Oti. Kaya hayaan nyo na yung rest. Bitaw po MH. 3, 2, 1, makra. 3, 2, 1, follow mid. Cut na to. Combo makase. Up. 147. Pa L1 na. Pa L1. Okay, pa L1. Tapal L1. Okay. Tapal pa. Tapal. Ubos ah. Ito pa sila 69, no? Sila ka. Laser. Tingin laser. Pasok mi namatay. 3, 2, 1. Akyat mid. Okay, akyat pa. Ubos. Okay, pasok mi namatay. Akyat na mid. Masusundot kayo dyan, be. Okay, tapal mid. Ulit nyo. Pasok mi namatay. 3, 2, 1. Tara, push R1. Harwan. Cancel. L. Pa L2. Okay, pasok. Okay, palag. Pati sa baksa. Okay, palag pa. Okay, palag. Tapal gate. Purifying yan ha, 48.
Apple gate. Ano nyo, kulit nyo. Orla ako nakamakro. Okay, pasok L. Pasok L. Bago dami pa sa ano. Saan yan? Yan sa box nakamakro lang. Oy, nagmamakro daw, box, oh. Pasok po L namatay. Numero papatayin. Pasok L, pasok L, tap. Pasok L. Pasok L, 5, 8, 7, 6. Ito po, MH. 4, 3, 2, 1. 48 yun ah. 48. Itawal. Dead. Okay, pasok L namatay. Pasok L namatay. Unlicklash na naman to. 3, 2, 1. L2. Numero L2 ah. Good shot, makase. Up. May numero pa. Makakasalubong. Balik L1. Up. Tingin makwa. 3, 2, 1. Balik. Pinanggalingan. Okay, combo. Makase. Up. Putang ina. Patay agad ako. Okay, tulak niya L2. Palag mo sa meron ha. Pasok L namatay. Pareso nga pa. Pareso po eh. Okay, baba L1, dali. Gago, ito na pala. Okay, SP. Palag SP. Nameless Tapak mid, saka ah. ano. Tapak Nameless mid. ang numero R. Tapak mid. Teka lang, walang tubig saglit. EXO mid, EXO. Okay, paalisin natin. Up, yeah. Flashing dito. Sige lang, tapak mid lang. 3, 2, 1, pasok mid. 8. Set. Bilang makro. 7. 6. Alalabas yan ha. Alalabas yan. Bitaw po MH. 3, 2, 1, MH. CD pa ako. Sige. 3. Oh, Ay, wala bumaba. pang command. Oh, patay kayo dyan. Sige. Makulit kayo eh. 3. 2. Tapa lang. Tingin makro. Numero ah. 3, 2, 1. 28. L. Gagambayin niyo yung mahabol. Okay, kagulo to. Okay, palag pa L2 hanggang L2 yan. Ayun na yung mga FPS, sumatras agad kayo. Manghiyo kayo, be. Okay, palag pa sa buhay. Palag sa buhay. SP revive. Tapak R. Clear R. Mga ano lang to. Sige, pasok R. Okay, paset po. 3, 2, 1, MH. Ulit ni Wenzel. MH. Huwag nyo nang pabutin kay Wenzel. Bitaw nyo na MH. 3, 2, 1, R. Up. Sige. Laser. Okay, push laser. 1, up. Makakat natin, oh. Okay, gago, nakuha. Tapakar. Nakita. Tapakar. 3, 2, 1, pasok R. Okay, set. Okay, may 6 minutes pa tayo. Less 10 minutes tayo mag-MF. Paset pa. Ano Ay, may nasa gitna. Yung ano na lang siguro. Fire. Fire. Itabol na gitna. Ay, may ano dyan ha. May nameless ha. Hoy. Wala pa akong binibigay na mukan. Hinay-hinay ha. May nameless dyan. Hinay-hinay. 3, 2, 1. Push laser. Laser. Makase. Up. First target, oh. Okay, pa-laser R2. Up, cancel. Makra. Ano na? SU. Merong Wala akong issue. Dito, Kots. Nasaan ka? R-box. Arbox. Pa-L2 kami. 3, 2, 1. Push L2. Push L2. L2. Walk lahat nasa harap. Pakabal tayo. 3, 2, 1. Push L1. Okay, push L1. Defiance L1. Okay, push L1. Nakatalikod. Makase. Up. Wasak. Okay, combo. Up. Okay, pasok. Nice one, push. Okay, pasok. Pareso nga po. Pasok L namatay. CD Reso. Okay, pareso po eh. Pasok L namatay. Yung red nasa gitna. Pareso po eh. Wait lang. Sige lang, pre. Okay, pasok L namatay. Compress na. Call mic na Emer Lakar ka, call mic. Hindi, ito Kots sa akin.
Saan ka, Kots? Ito, Tingin- Pero- may good. Had lang, pero mga emer locker niyan, had lang. Palot. Putang ina, sino kumuha nung SU? Mamaya na. Bobo. Klase. SP nga. Had lang, pero mga emer locker ah. Eto. Wala ko ko lang upgraded ko. Para pag-OT. Takaw naman ang kumuha na yan. Saan ka ba, Kots? Dito ka nga, nurse. Nurse ka nga, Sige, nurse ka. Kami. Lot. Yan ah. Patrade ako emer. Had lang. Teka lang. Ay, okay na, si Bakat na. Sige, comment ka na. Tapakar. Magtai sana yung pumulot ng box. Pasok R. 8. Alag to ah. BA yung Seven. 6. 5. MH. 4. MH. 2. 1. Makase. Up. 147. Up. Balik box. Habol R yung iba. Habol R. 3, 2, 1. Push. Low mid. Walang lalagpas sa macro ah. 3, 2, 1. Akyat. Kakapasok lang. Itabol yung wasak. 5, 4, 3, 2, 1. Hitable na yung Defiance. Makase. Combo. Up. 147. Up. Okay. Palag. Sakto yung bilang yan. Patay. TK. Ay, shin. Putang ina mo. Ras. Mereso ka, Pek. CD. Ganyan. Mereso ka, Chip. Pasok mid namatay. Ako sa mag-verify, nasa iyo. 3, 2, 1, MH po. Unahan natin yung Defiance. 5-5 na. MH, 3, 2, 1, push late. MF. Walk lahat nasa harap. 3, 2, 1, ge. Left side daan. Ha? Sobrang haba ng buntot natin. Umiro, pumasok na. Sige. Pakapal L3. L3 lang. Walang sisilip. Lalo yung mga FS na hindi naman scatter. Nagpa-MMR lang. Ano to? Nakat ba tayo to? Sa likod? Hindi, mahaba lang man. Nakat yan yata. Baba nga low plat. Nakat pa tayo? Tapos na tong hero ma. 3, 2, 1, salpok nga L2 nga. Ito yung nangat makase. Up. Kuman. Nice one to. 7 up. Oh. Ano naman? Defiance naman. Ready cancel? Manipis E-room sa party lang. Patayin ko na. Sige, patay mo. Ilista mo na. Sana? Asa naman? Wala, hindi kap eh. Sorry. Tapakar. Lirar. Tapakar pa. Pasok R. Unahan niyo numero. Bitaw MH. Nag-miss yung... Bitaw MH pa. Tara, Arto na. Be, pag bitaw MH, Arto agad. Yung mga FPS, sumunod na lang, MH agad. 3, 2, 1. Balik R1. Clear muna natin to. Makase combo up. Ging. Push nyo. Defying 2-1 ah. 2-1. Bakod. Macro. 3, 2, 1. Pasok putas. Sige, good. Ako sa packet ng hero. Ikutan tayo. Ging. Palag. Palag nyo. Paparevive ako. Dead out. L3 yan ah. Tako. Okay, SP. Tapak L. Naunahan tayo ah. Numero Mid. 3, 2, 1. Pasok mid. Okay, set ko. Pabitaw MH. Pabitaw ko MH. PDMH ko pa. Set. Pasok mo. Ay, Dabi. Tara, L daan. Push na pa L. Okay, ayaw nyo kasi agad mag-ESP eh. Okay, clear nyo L. Clear nyo L. Makase, up. 7 up. Okay, clear nyo. Ubus yan. Okay, clear nyo. 3, 2, 1. Push L3. L3. Sige. Push L3. Be, wag na kayo mag-bubs dyan. Dito na mag-bubs sa L3. Baka pa lang L3, walang aakyat. Defiance. 07. Ako lang namatay ako. Kapal natin. Kasama sing sa loob. Sige. Try lang natin basagin. Or pa BL. Ang nipis natin. Okay, baka pa L3. Peng, habol ka L3 ah.
Wait lang, wait lang, wait lang. L2 na ako, L2. Ngeng. Antay lang. Dito, pakapal na L3. Yan ang wasak. Ligod niya, L3. Sync. Pasak, up, balik. Hindi nagtuloy. 3. Oy, macro lang. Putang ina. Okay, palag. Ulit ni Wenzel. Pakapal. Bababa Gusto. tayo. SP nga, SP. Punta ko yung Phoenix. SP lahat. Dali. SP na lahat. Wag makulit, pre. Hero pa sila. Ngeng. Ayan. Maluluwa. Buwa. Pasok ar. Wag makulit, please. Ay na, may looter pa. Yawa. Okay, set. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, R3 na lahat. Barumbado, galaw na. Doon ka na mag-full buffs. Lintek. R3. Compress R3. Papunta na dyan yung Takusa sa L3. Geng. Dito lang. Makro lang. Susundot sa likod natin eh. 3. Andiyan na pa nasa L3 pa? L3. Okay. 3, 2, kaya natin takos eh. 3, 2, 1, tara. Pusheme. Nabilikoran sila ng Pusheme. Okay, 1, up. Tangina, warat. Makakase, up. Gigi, push. Basag. Pasok. Tangina, ba't pinansin nyo pa yung takusa, pre? Ang command, pasok. Okay, basagin nyo. Nashot tuloy tayo. SP nga. SP. low plat. Nagkakaklasin yata itong Defiance. SP tapakar. Dapat di nyo pinansin yung takusa, pre. Basag na MF dapat. Pasok R. Pinasok. Pre, makinig sa macro. Makinig sa command. Set, bitaw MH. Numero pumasok ng hero mo. Bitaw MH. 3, 2, 1, push R3. R3. Doon na mag-buffs. Ayun na, isang party to. Ang kukulit to. Ay, manipis na to Okay, R3. Pagpangaba natin ha. Kailan L3 tako sa L3. R1-5 ah. Okay, kill yung mga nasa ano eh. Okay, Ayun, makit na yung takusa. pakapal. 3, 2, 1, tara, push MF. Nag-MF din yung takusa, ya. Takusa, 1, up. Sige, mana yan. Okay, pasok. Bawon. Pasok. Manipis na to. Ubus na to. Pasok. At diba? Nagaga, namatay ako. Teka lang. Wag ka muna mag-revive, pre. Okay, pasok. Basag ba? Ubus. Revive. Ala, basag tayo man. Sige. SP. Reset. Manipis Press. na nag-SP sila. Unahan mo na lang. Yung Defiance pumasok. Yung mga nasa R1 na isang parting pumapatay ng isang parang Defiance R, nakaapak. SP daw pre. Kailangan natin unahan yung Defiance. Tapak Yung mga nasa A-room. Dapak mid. Tangan na Kung na yung numero, MF. Sa par. Verifying. Clear mid. Mid. Pasok na. Moving na yung Defiance pa R3. Sige. Nasawsawan natin to 3, 2, 1 MH. Tara, push na. Doon na mag-buffs. Makinig kayo. Palep daan. R3 na sila. Okay, palep daan. Okay, left. Oh, cambio gitna. Pakapalang konti. Dito lang. 3, 2, 1. Tara, push MF. MF, Recovering. Up. 7. Up. Gip. Ubos. Oti mo, Frank. Wait lang. Patay ako. Putang inang sync yun. Reso nyo. Nasa ka, Frank. Di ako. Dito lang ako sa right side. Dito. Ubus natin. Ay, Ruin, dumalis ka dyan. Tangina. Pabap. Ay, pwede pala ako mag-move dito. Patayin nyo nameless. IEC ako, IEC jet. So may tumitira pa. Shiba, Z2, May pa-clear. Wala magre-revive. Nice. Reso. Tear, Okay, so nasa gitna. L3. Takusa pa L3. Wala magre-revive, pre. Reso lahat. Lagi, nag-revive sila. Ang hirap na patay pa kayo nung kay. Sino nag-fortress sa akin? Pwede pala yun. L3 na tako ya. Packet Reso na, ES, packet. pareso ES. Numero pa R3. 75 sa Defiance.
Gate. Mga heater gate. Ay, gate na. Ayaw Nakakiyat na itakusay ah. Tapalan nyo lang, tapalan nyo lang. Ay, 80%, At Gang, ang gang, gang, R3 magagaling ng maunang numero, sunod Defiance. 90%. maluluwa yata, Nice. maluluwa yata. Blood. Deck, pareso nga deck, UES. Luluwa din yata ako. Wa. Flashing sila sa Lawa na. SP na. Tapang mid. Lahat nung makukulit kanina, pasok na mid. Mid. Set, bitaw MH. Gago, napakanipis. Mid. Putang ina niya, nasan sila? Flash mo to. Okay, 5, 4, walang tatakbo ah. 3, 2, 1, palagan nyo. Pag nabasag tayo dito, alanganin ah. Oh, SP na. Ubus tayo. Kaya pa. Ang dami pa. Sige, Sync na lang to. Pasok mid. numero party na. Hakit Wala. Maubos na. Wala. SP, tapak L. L. SP na. 3, 2, 1, L. Pasok L. IMF na yung numero. Bitaw MH. L3 na full box ah. Bitaw MH. L3 takusa. L. Ang lipit ah. 3, 2, 1, MH. MH po, tara, L3. Flashing dito, numero takusa. Sige. Ang nipis natin kanina, pre. Ano sumunod? Okay, patayin nyo EXO. Patayin nyo nameless, pati EXO. Kulit ni Zentrix, nasa loob pa kanina. Ito, 3, Low plat yung Defiance. 3, 2, 1, push. Clear EXO. Wag, cancel. Pasok MF. Pasok MF. Packet na. Pasok MF. Harap gate pagpasok. May numero pa. Oh, gate na. Gate. Pasok na. Low plat pa rin Defiance. Wala sync, pasok ha. Hindi na. Sync, pumasok na sync. Tara, Defiance. Tapal. Nakayuto ah. Pasok yun. Gi, ubos pa. Gi. May naka-OT ba? Wala. Ote pa lang. Ito na. Ito. Computer. Pilati. Wala. Habulin mo, hadlang. SP. Be, makinig kayo, please. Clashing ba na? Clashing. Tap. Manipis na to, manipis. SP na lahat. Pasok ka. MH. R3 na numero. MH. May mga gumagapang to, ah. Magre-recovery nga. SP, MH na lang. Wala pa yung Defiance. Sad lang ah. Sige. Ito ang Defiance. Pasok na. Low plat na Defiance. Low plat. Okay, R3 lang. Flashing. Darling. Putang ina, ni Noche ka. Huwag kayo dyan. Tanggalan yung guild. Para next time, hindi na ganyan. Para tayo nagpapasunod ng Makulit eh. Para tayong nagpapasunod ng Set. Putang ina kasi. Luwa. Okay, pasok R. Congrats, Ninoch. Ikaw natutukan kay. Set. Pasok R na. 3, 2, 1, MH. Tara, R3 na. Lahat. Abot pa sana to ah. Nakabiya yung sikan. Nasa R1 manggagaling. Ganyan. Bitin yata, pre. Wala, hindi tayo. Nice game. Okay, pakapala R3. Basagin natin to. Takusa. 3, 2, 1, MH. 3, 2, 1, push. Combo Makase, up. Okay, pasok. Next time yung nameless, patayin nyo na. Si Gentrix nang gugulo sa loob ng MF. Okay, nice G. Commando Skull naman yan. Alam naman nila yan. Yan. Q nameless. Oy, laro lang tayo, guys. Laro Wag lang. niyo murahin. Sabi ko lang, patayin pag makulit na sa ano. Nice game. Nice try. Nice G. Ali yun. Pag makulit lang, patayin nyo. Hindi rin yata alam ng iba. Inahabol ako eh. Pagka lang, nahihirapan ka magpasunod. Commander Skull naman yan. Napagtitingan niya ng mga senior dyan. Pwede ka mag-kick dyan. Sige. Para may Nice game, mga akala bro. nila. Nice game.
Pet nyo magre-repatch pet nyo. Strong, nice game. Thank you. Nice G, nice G, Thank you, nice thank you, thank you. Nice G, nice G. Salamat sa command, Tito Yan. Adlang. Yun, ayun. bawi tayo next time. Danos nyo yan. Bawi, bawi. Ah? Danos nyo yan, ay nagmura agad. Danos nyo yan. Sino ba Danyos yan? yan, Danyos. Tongin na. Sino Sino ba ba yan? yan? Sino ba yan? Narinig ko rin eh. Wenzel. Oh, si Wenzel nga yata. Pencil yan. Pencil ba yan? Hindi ka. Ewan ko. Palmike out ka na to. Thank you, man. Sarap man. Parang brawler. Putang inan to. Masakit man. Parang brawler, chong. Ako na tumatago sa sick, nakikita ko eh. Sana all. Naway lahat. Nice, salamat sa mga naglaro, boss. Paga na lang